Semoga majlis kita pada hari ini dipermudahkan dan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Terima kasih kerana masih setia bersama-sama kami bersiaran langsung di platform Zoom dan Facebook Live Ansara Cawangan Taiping. Kepada anda yang belum mengikuti kami, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook Ansara Cawangan Taiping, Instagram dan Twitter Ansara Taiping serta channel YouTube Ansara Taiping. Untuk info-info perkembangan terkini Ansara Taiping dan sekiranya anda belum mendaftar sebagai ahli Ansara Taiping, anda bolehlah berbuat sedemikian di laman web www.myansara.org. Okey, Assalamualaikum semua adik-adik yang akak kasihi sekalian. Semua sihat ke? So akak harap semoga kalian sentiasa sihat lah ya. Tengah-tengah COVID endemik ini. So nama akak Aina, bekas pelajar MRSM Taiping SPM 2009 dan pada malam ini akak akan menjadi moderator untuk sesi kali ini. So Alhamdulillah malam ini kita bertemu lagi dalam slot Success Recipe Series bersama alumni MRSM Taiping. So sebelum akak start, akak nak buat engagement sikit lah dengan korang semua. Mohon pada semua jika boleh mendengar suara saya dengan jelas dan jika boleh nampak video saya dengan jelas, sila tunjukkan butang bagus atau thumbs up. Mana yang lain? Alright, okay, good. Semua okay. So bersama-sama kita pada hari ini adalah seorang speaker yang cantik manis orangnya. Sejuk mata memandang bila akak tengok speaker kita pada malam ni. So kita nak memperkenalkan speaker kita iaitu Dr. Nur Khairia Mustafa, bekas pelajar MRSM Taiping batch SPM 2002. Betul tak Doktor? Betul Okey. Beliau merupakan seorang doktor pegawai perubatan di Hospital Putrajaya. Dr. Kai juga merupakan Setiausaha Sekretariat Alumni Taiping. So apa khabar Dr. Kai? Alhamdulillah, sihat Aina. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada malam ini. Untuk malam ini, topik Success Recipe Series kita bertajuk Self-Recharge. Simple topik, but everybody needs a recharge. So simple but very crucial. So baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Dr. Kai untuk mengambil alih sesi kita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Aina. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada adik-adik akak. Okey. Alright. Okey, sebenarnya akak daripada SPM 2002 lah. Kira kalau tahun ni dah 20 tahun lah meninggalkan MRSM Taiping actually. Okay. Alright. So basically akak ucapkan ribuan terima kasih jugalah kerana diberi kesempatan dan boleh kata macam penghargaan lah. Okay. Bila Ansara Taiping approach akak untuk bagi kata sharing session lah, actually not really a talk lah for me, like it's just a sharing session. Dan tajuk yang diberi adalah self recharge. Okay, so tak tahulah kenapa tajuk self recharge tu macam orang kata kena dengan orang kata perjalanan hidup akak, kena dengan apa yang akak lalui lah kiranya sekarang ni. Alright, okay, so tanpa membuang masa akak nak share slide. Boleh nampak ke slide ni? Aina? Saya tak nampak. Oh, saya tak nampak. Yang lain macam mana? Nampak tak? Belum lagi. Belum lagi. Ya. Okay. Buatkan dah share screen dah ni. Boleh nampak ke sekarang? Alright, boleh. Okay. Okay. So actually kena reshare lah. Right. Okay, so tajuk yang diberi adalah self recharge. So bila dapat tajuk ni rasa okay,
what is self-recharge. Kita pun tertanya-tanya apa expectation actually Asara typing nak akak bagi sharing untuk malam ni lah. Okay, so bila akak fikir balik apa yang self-recharge yang orang kata datang daripada pengalaman diri sendirilah sebenarnya. Okay, pengalaman diri sendiri, apa yang kita nampak dan kita lalui sebagai kalau macam akak adalah seorang pegawai perubatan. So apa yang akak lalui sebagai pertama, sebagai anak, sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai orang kata sebagai student, okay, student dan selepas tu menjadi seorang pegawai perubatan, which is a medical doctor lah. Alright, so kalau tengok daripada first kata slide akak ni kan, dia punya title self-recharge, and then you all can see me, akak tengah atas apa sekarang. Okay, kiranya dalam gambar tu menggambarkan akak adalah seorang pegawai perubatan ataupun medical doctor yang currently menggunakan kursi roda untuk ambulation lah kiranya. Okay, so dia ada history di sebalik-sebalik tu dan akak akan just briefly tentang experience yang pernah akak lalui lah selama ni. Alright, so kita tanpa memasa, ni nampak timeline dia nampak macam panjang apa semua kan. Okay. Okay, so daripada akak lahir pada tahun 1985, okay, sekarang berumur 37 tahun lah this year. Alright, so daripada 85 sampai ke masuk ke MRSM typing tu, it's actually alhamdulillah with a very smooth journey kan, with a very good family support. Orang kata semua school day, semua everything orang kata memang sangat lancar alhamdulillah. Okay, so akak menampak di MRSM typing pada 2001, okay, selepas mendapat keputusan PMR dan after that diterima masuk ke MRSM typing. Actually honestly speaking, semasa tu akak bukan kata tak happy, okay, sebab masa lower form akak berada di sekolah menengah kebangsaan agama, okay, dan kebetulan SMKA itu dia terletak berdekatan dengan rumah, dan kebetulan juga sekolah tu menawarkan untuk okay, kita boleh duduk stay dekat rumah ataupun ke stay kat asrama. Obviously sebab dah rumah dekat, memang kita akan duduk rumah lah. So for the first time nak kena pergi boarding school kan, nak kena pergi boarding school tu dia yang macam happy tak happy, and then akak adalah satu-satunya pelajar daripada sekolah akak masa tu yang dapat dan ditawarkan ke MRSM typing. Daripada kawan-kawan yang lain ramai semua boleh katakan 99% dapat MRSM Jasin, which is berdekatlah dengan kiranya akak punya kampung halaman sebab akak orang Muar Johor. Okay, so siapa-siapa yang dari Muar Johor tu, okay, so kita sekampung. Alright, so daripada Muar ke Jasin tu kan sangat dekat, so rasanya macam jealousnya kawan-kawan dapat MRSM Jasin. Kita dapat like all the way daripada Muar ke typing yang mengambil masa yang agak lama perjalanan semua kan. Jadi kat situ macam dah berbelah bagi. Macam boleh katakan macam 50-50 dan lebih kepada macam tak nak masuk lah, actually tak nak join. Dan ayah pun macam bagi tahu yang it's actually is good for my future everything, dan pun kiranya bersyukurlah walaupun kita seorang, so Allah dah tentukan rezeki kita berada di typing. So bila akak bersetuju dan orang kata alhamdulillah lah, orang kata mengikut apa yang orang ayah kita suggest, ayah kita suggest, dan menapak dan orang kata start belajar di MRSM typing adalah satu orang kata turning point untuk akak. It's actually a new thing yang orang kata daripada boleh kata spoiled brat punya kid, because I'm the only one, I'm on the only girl lah in my family. So my parents obviously macam spoiled me a bit, so manja-manja dan tiba-tiba kena pergi jauh daripada keluarga. So kat situ pun dia ada orang kata adaptation period lah. Okay, so tapi akak rasa sangat happy kat typing. So nak cerita just brief pengalaman di typing. I think I learn a lot in typing. Seriously, I learn a lot. I learn how to be independent. I learn how to actually manage my time. I think everyone will agree that, with all the alumni also will agree with me maybe. Okay, so even
even from my previous orang kata saya nak sebut hospital je, even from my previous school which was SMKA. So masa tu akak fikir bila akak masuk MRSM, oh habislah nanti maybe MRSM ni maybe social ke apa-apa course. Jadi kita macam ada macam rasa berbelah bagi kat situ. Macam kita rasa macam oh jiwa kita lebih kepada macam segi suka pergi surau, something like that. So jadi akak macam fikir oh MRSM tak ada macam tu kot. Sebab kita tak biasa lagi kan dengan kehidupan di asrama. So bila sampai ke Taiping dah akak tengok macam Taiping is a very good place untuk kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang kata lebih-lebih lagi. Okay, walaupun akak sebelum ada di SMKA, akak rasa dia sebab kita duduk luar kot. Jadi kita tak rasa kemanisan, orang kata kemanisan iman, kemanisan bersama-sama dengan kawan-kawan, ukhuwah yang terjalin sesama kawan-kawan kita kan, sesama kita punya wingmate, sesama kita punya classmate, homeroom mate. Kat situ dia mengajar akak banyak benda lah. Okay, so nothing to lose. Alhamdulillah, dan akak rasa one of the best decision that I've ever made is menjejakkan kaki ke MRSM Taiping. Then I am very proud of saying that I'm a Taiping alumni actually. Okay. Then I think you guys will agree with me. Mesti kita akan rasa berbangga dengan Taiping, right? Taiping the Great. Okay, so lepas SPM pada 2002, akak ditawarkan pula ke College Muara Banting. Okay, so if anyone knows kan, kalau macam siapa yang dah melalui zaman-zaman orang kata pra-university, lepas SPM ni akan tahu lah College Muara Banting masa tu hanya menawarkan orang kata tawaran untuk keluar negara. Okay, so I was very excited sebab rasa macam nanti masuk College Muara Banting, then I will go to overseas kan with my friends. So rasa macam sangat eager, sangat rasa best kat situ kan. Tapi kita nak kata apa je, sebab kita boleh kita merancang katakan, but Allah yang tentukan. Okay, but somehow in 2005 and lepas keputusan keluar, even actually before the exam, I had a letter. Okay, I received a letter from Mara, and then I saying that I'm not fit for to fly to overseas. Okay, because I had some medical problems. So Mara said that dia orang akan locatekan saya di universiti tempatan lah kiranya. So macam rasa frust lah kat situ, kita tak boleh fly dengan kawan-kawan apa semua kan. So tapi orang kata jangan putus asa. Okay, walaupun masa tu kita akan rasa macam sedih, kawan-kawan lain fly, everyone pun happy kan, sending their families, their orang kata their friends yang fly to UK, Ireland and Australia, something like that. So benda tu membuatkan akak lah masa tu rasa macam a bit down. Of course kita akan rasa down kan, because of our illness. Kita tak dapat nak achieve apa yang kita hajati. Okay, so disebabkan itu Mara menawarkan akak pergi ke IMU instead. Okay, so kalau anyone knows is in International Medical University, kalau siapa yang lalu Max Highway tu is actually memang kita boleh nampak IMU is actually next to the Max Highway dekat Bukit Jalil tu lah. Okay, so masuk IMU pun aku rasa macam sangat bertuah lah rasanya. Okay, sebab kita berada dalam satu environment yang macam sebab it's international, so we have international students, and then sebab kat Taiping dan sebelum tu memang kita bersekolah memang boleh kata majority memang adalah bumi putra kan. Okay, so kita bila masuk ke International Medical University, so dapat berkawan dengan bukan hanya bangsa kita saja. So I learned a lot actually, and then everything pun alhamdulillah throughout 5 years in medical school, alhamdulillah it went well. Okay, so and then I graduated in 2011. Nak kata kat sini happy, graduated on time. And then 2 weeks after that, I got nikah. Okay, so orang kata gatal ke apa kan,
ever. Okay, so actually it's a family arrangement. So 2 minggu selepas akak orang kata so called officially graduate from the medical school, bernikah dan orang kata baru je tengah honeymoon tu tiba-tiba dapat surat panggilan dah. Okay, tak sempat apalah orang kata, there's no orang kata honeymoon period pun sangat pun masa tu. Okay, tengah honeymoon pun dah kena panggil balik untuk bekerja. Okay, unlike this time sekarang ni akak tahu nak dapatkan penempatan housemanship pun sangat mencabar. Sometimes ada ambil sampai 1-2 tahun, okay, because of our post and then our current political condition, everything membuatkan macam mungkin dia akan jadi lebih panjang. Tapi alhamdulillah masa tu dalam sebulan dan terus masuk kerja, okay, dan rasa macam it's a new thing lah daripada transition daripada student kepada environment bekerja, which is masa tu akak ditempatkan di hospital Muar dekat hometown akak lah. Kiranya husband PJJ, husband berada di Kuala Lumpur dan akak berada di Muar. So tapi orang kata walaupun PJJ kita rasa macam kita pun tak sempat pun actually kalau kita duduk bersama pun rasanya kita nak manage our family ke apa pun memang rasa macam memang a lot of time memang spend dekat rumah pula dekat hospital lah masa tu. Okay, pergi gelap balik bergelap, alright, something like that. Okay, so daripada 2011 dan habis housemanship on time then not really on time lah because I was pregnant during my first posting during my housemanship. So extension 2 months lah kan sebab bersalin masa tu. Okay, so 2013 actually 2013 dan pergi ke MO ship. Then alhamdulillah semua went well. I was deployed to hospital Banting even though masa tu bukan masa tu lah, dari sekarang lah memang daripada akak memang stay in Kajang, so I commute every day dari Kajang ke hospital Banting like almost 2 years lah macam tu. Okay, almost 2 years, something like that. Okay, so dan selepas 2 tahun berada di hospital Banting, akak pun didapat lah, orang kata kita minta pindah untuk lebih dekat kan, alhamdulillah dapat ke hospital Putrajaya sehingga sekarang. So in 2015 is actually orang kata is pahit dan manis, dia ada dua-dua. Okay, manisnya sebab kita dapat pergi ke hospital yang lebih dekat dengan rumah. So kita akan tak rasa macam oh kita jauh sangat daripada rumah kan. And then tapi daripada kat situ jugalah turning point kalau nampak kat gambar ni. Okay, apa nampak gambar ni, lori accident dengan kereta kan. So that is actually my situation that time. Okay, in 2015 I had a accident when a lorry hit me from the back lah. Actually memang tak boleh orang kata apa-apalah, tiba-tiba je dah kena langgar dah. Alright, so the time yang orang kata actually totally change my career, my life, my family punya social life, everything semua dia jadi orang kata daripada ups terus pergi ke down lah. Okay, pada 2015, 16 and 17 dia kemuncak pada tahun 2017 which is my condition. Ya. Sorry, suara doktor macam lag sikit. Boleh tak kalau kita nak request doktor tutup video, mungkin boleh increase connection flow. Thank you. Okay ke Aina? Okay. Is it better? Alright, okay. Okay, sorry mungkin ada yang tak dengar. Okay, so daripada 2015 tu memang orang senang kata zaman kejatuhan lah dari segi kehidupan, dari segi career, dari segi kita mempunyai cita-cita kan. Of course kalau siapa-siapa yang jadi medical doctor, of course dia akan rasa bercita-cita nak menjadi doktor pakar. Okay, rasanya susah lah nak jumpa yang orang kata doktor yang tak nak jadi doktor pakar. Okay, so benda ni dia overwhelm. Okay, in 2017 dia makin teruk, then I had a multiple surgery, something like that. Okay, daripada 2017 then daripada clinical punya departments and I was been transferred to non-clinical punya departments. Okay, daripada kita buat clinical works, it's actually our passion. Okay, apa yang akak minat, everything dia bertukar ke arah orang kata management lah. Okay, and then I was located in quality unit. Initially I was located in quality unit in Hospital Putrajaya. So start from there lah.
start menghadap laptop, like long time sitting, menghadap staring at the screen, and then a lot of documentations, letters, everything, semua benda report. So benda tu orang kata kita tak belajar medik, kita tak belajar medicine untuk menjadi orang kata penulis surat ataupun untuk membuat dokumentasi something like that. I mean for akak lah. Okay, kita cita-cita nak jadi doktor, nak jadi doktor pakar. I mean doktor pakar klinikal kan. Okay, so dari kat situ dia ada rasa macam macam nak kata happy, tak happy. So actually akak lebih kepada this is my life now, I cannot turn back. Akak tak boleh return balik ke arah akak yang dulu normal, boleh berjalan normal, socialize well dengan orang apa semua kan. Nak hiking ke, nak pergi orang ke snorkeling ke, whatsoever, doing hobbies, kita tak ada apa-apa limitation. Then it turn out to be something like orang kata not 360, it's actually 180 lah. It's actually I have to start from zero. Okay. Daripada kat situlah condition dengan deterioratingnya, dengan masalah pain yang tak berkesudahan, dengan banyak sangat pills yang nak kena makan, too dependent with the medications and then a lot of therapy. So benda tu overwhelm, dia rasa overwhelm, akak rasa macam down. Nak kata depressed, I don't think that I was depressed that time. Tapi dia lebih kepada kita manusia kot. Kita tak lari daripada orang kata grief tu. Nanti akak akan mentionkan stages of grief kan. Okay. So dia akan ada fasa-fasa yang kita akan rasa not okay. Yang akak rasa tak okay, dia sangat rasa benda tu benda yang baru untuk di-adapt. Okay, daripada seorang yang boleh berjalan sekarang wheelchair bound contohnya. Okay, tak tahu apa-apa. Walaupun akak medical doctor, I don't really know how to actually transfer to wheelchair, from bed to wheelchair like safely. Okay, masa tu. Tiba-tiba rasa macam blur. Macam mana ya? Sebab macam kita masa medical school pun kita tengok fisio buat apa semua. Tapi we don't really actually learn how they do it. Okay. So macam akak masa tu rasa macam everything is new. Nak transfer pun rasa benda yang kena belajar. Nak drive semula is actually orang kata macam nampak macam mustahil, tapi because I was admitted to hospital rehab Ceras, okay, and then actually I learned a lot from there. Okay, daripada this one orang kata daripada dependent daily living, apa yang kita boleh buat towards to independent daily living. So apa yang kita boleh buat untuk kita very independent to ourselves lah masa tu. Okay, akak nak kena belajar macam nak transfer, macam mana nak grooming, macam mana nak pergi toilet. Okay, it's a orang kata benda yang transition yang sangat besar dalam hidup akak. Walaupun akak adalah medical doctor, orang akan fikir macam, you are a doctor, you should know. Tapi bila kita actually tak hadap benda tu, kita takkan rasa benda tu orang kata kita boleh hadap. Okay, sometimes we can see that okay, orang yang pakai wheelchair apa semua ataupun orang with disabilities, kita takkan rasa macam maybe okay je kot, not so bad kot. That's where yang parking kena hijack, for example kan, parking OKU kena hijack tu. You don't know how struggle they are. Okay, once I'm in their shoes, I know how struggle I am. So kat situlah akak rasa orang kata insaf pun, betul insaf, daripada kita boleh buat semua benda kita boleh jadi, kita akan jadi insaf. Dan dalam masa sama dengan akak admit ke hospital rehab Ceras tu, masuk ke ward, kita rasa macam kita dah susah sangat dah ni, okay. Tapi bila kita sampai kat ward tu, akak nampak ada orang yang lebih susah daripada akak. Ada yang tangan pun tak boleh gerak. Akak at least tangan boleh gerak, hanya masalah kepada kaki kan. Kita rasa kaki lemah, tak boleh rasa, numbness, weakness, everything. Tapi ada yang orang yang ada kecederaan yang lebih teruk, yang tangan pun tak boleh ni. Okay, akak masih ada keluarga, ada suami, ada anak. Ada yang mak ayah pun tak ada. Ada yang bercerai pun ada. Okay, so actually benda ni mengajar kita untuk lebih faham. Kita kena redha, kita kena bersyukur, orang kata kan. That's why
That's why bila kita ada musibah berlaku tu, actually we have to go back to basic lah. Okay, kita go back to basic tu maksudnya apa? Kita kalau macam for Muslim, okay, so I went back to Allah lah, of course kan, Allah and Rasulullah. Okay, so benda kat sini yang akak rasa boleh kata macam one of the tips or self recharge actually is go back to apa yang kita sebenarnya orang kata matlamat hidup kita, which is actually mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Alright. So kalau nampak transition lagi, okay, pada 2018 something like that, kiranya macam my career start growing back. Okay, okay, walaupun masa tu kira dah pergi kerja naik kereta, kereta with modification lah. Okay, so dekat rehab tu dia ajar how to drive with modification, something like that. So daripada kita clueless macam ni nak drive ni, dulu normal sekarang tak normal. So I did a lot of modification dekat rumah, modification dekat kereta, everything. So I spend a lot of money, of course. Orang kata sakit ni adalah duit sebenarnya. Okay, so itu ada satu lagi adalah benda yang akak rasa nak share kat korang. Okay, so health is wealth. Sebab tu orang kata kesihatan itu adalah kekayaan. Sebabnya bila kita sihat, actually kita kaya dalam segi benda. Walaupun kita nampak kita tak ada duit, tapi kita kaya dengan kesihatan kita. Tapi bila kita sakit, kita punya duit pun keluar dan kita punya kesihatan mental tak sihat, physically of course kan. Jadi benda tu one of the tip orang kata health is wealth tu adalah sangat tepat lah. Alright. So daripada 2018 tu kiranya my career start growing. Masa tu kiranya sebelum tu lah, kira daripada 2018 tu rasa macam tak tahu apa halu tuju ni. Okay, so from being a medical officer yang tak ada apa-apa, okay, unlike my other friends yang tengah buat master in clinical, so kat situ rasa macam losernya aku. Kita rasa macam tu, kita rasa macam akak rasa macam rasa rendah diri, something like that kan. So jadi akak rasa macam I have to do something. Okay, so bila my health condition orang kata improve a bit and maksudnya dah stable. So I must think about my career. I must think about my education. So 2018 I sign up for master. Okay. Beforehand actually I sign up for it's actually occupational health punya doctor punya certificate actually. Alright, from NIOSH. Alright. So actually siapa yang nak jadi occupational health doctor, okay, kalau dekat private tu memang ada orang kata OHD tu. Yang some like big punya company memang OHD pun orang macam making money, their salary is very big. Alright, so aku rasa macam nak kena divert from clinical, I need to go somewhere. So I think I ada interest dekat occupational health. So I went to the course and I passed the exam. They have coursework, everything. So I passed the exam. So memang officially being the occupational health doctor. Then afterwards akak rasa this is not the end. So akak kena teruskan lagi. So I sign up for master's program. Okay, I sign up for master program in one of the public university. So akak ambil master in occupational health risk management. Okay, jadinya kiranya benda tu tak putus kat situ lah. Orang yang kata macam dengan keadaan sakit kan, dengan keadaan berwheelchair macam ni, nak pergi kelas macam mana apa semua, tapi orang kata akak dapat very good family support. I have a very good husband and my kids also kan, yang sanggup hantar waktu weekend pergi kelas and sanggup diorang kena tunggu sampai habis kelas. Jadi benda tu actually along with actually from our side success, there is at least someone from the back benda tu. Okay, so dari segi kita kat situ kita nak recharge tu macam mana kan, kita nanti akan bagikan beberapa tips. Okay, so dari situlah kita akak teruskan benda tu, tak habis kat situ. And then alhamdulillah dengan my superior, I mean my pengarah, my timbalan pengarah, orang kata beri peluang untuk akak ke hadapan lah. Okay, unlike masa mula-mula kita sakit apa semua, orang pun mungkin rasa kesian dengan kita nak bagi task ke apa kan. So I have been given a bigger task yang kata yang ke depan lah. Okay, bagi talk, bagi conference, bagi sharing session, dealing with HODs, dealing with specialists, dealing with consultants, dealing with pengarah, everything. So benda-benda ni akak rasa macam
is a good turning point daripada kita yang seorang medical officer yang sakit, yang duduk atas wheelchair, yang hanya buat paperwork biasa di belakang tabir, akak diberi peluang untuk pergi ke depan tabir. So it's actually a self-recharge. There is a process actually, okay? Yang akak akan share the tips later on. Alright, so daripada tu tak habis kat situ. So then I graduated my masters in 2020, graduated on time, alhamdulillah. And then in 2020 towards 2022, end of 2020 actually, okay, end of 2020, because I had a lot of rehabilitations punya sessions, a lot of rehabilitation punya admissions, and in 2020 December, akak masuk kat salah sebuah rehab center lah. It's not HRC, one private rehab center in around here in Putrajaya. Is actually a Dehan Rehab Hospital. Kalau siapa-siapa yang ada dengar. Okay, so daripada situ akak punya aim macam tak banyak. Akak rasa macam kalau dapat jalan sikit pakai wheelchair pun tak apa masa tu. Rasanya macam aim kita tak nak terlalu tinggi sebab kita takut kita rasa down, kita akan rasa lagi stres. So kita jangan, actually kalau kita rasa kita berada di bawah, kita jangan letakkan too high, expectation kita jangan too high. So akak punya aim adalah kalau dapat jalan sikit-sikit pun tak apa, dapat berdiri pun rasanya dah bersyukur, alhamdulillah dah. Okay, so bila akak masuk kat situ 2 months, and then with a lot of vigorous punya rehabilitation program and pain therapy, a lot of physiotherapy, everything, alhamdulillah, orang kata daripada nak hanya boleh berdiri menggunakan walking frame, akak berjaya menggunakan elbow crutch untuk berdiri dan berjalan sikit. Okay, it's actually a big transition for me. Daripada seorang yang pakai wheelchair, yang wheelchair bound, yang kita punya aim dapat diri sikit pun tak apalah. Tapi alhamdulillah, orang kata mungkin berkat doa daripada semua, daripada mak ayah, daripada suami, daripada anak-anak, daripada keluarga, daripada kawan-kawan, yang akhirnya akak dapat berjalan sedikit lah, tak jauh, walaupun tak jauh mana, menggunakan elbow crutches. Nanti akak akan tunjukkan gambar lah. Alright, so benda-benda tu macam kita akan buatkan kita rasa macam at least macam kita ada progression. Okay. But the thing is, apa yang akan bagi tahu, kalau kita tak ada progression in our life ke our career pun, kita kena ambil konsep bersyukur. Alright. Okay. So sampailah 2020 until now. Okay. Otherwise semuanya alhamdulillah lah. Okay. So nak share gambar. Gambar. Alright. So tadi Mbak Aim kata, Kak nanti kalau boleh letak slides ada gambar-gambar kat tipen ke apa kan. So sorry, memang ada satu gambar je. This is actually from the our Bitara punya majalah tahunan kan. Okay, so this is my classmates. I was in 508. Kalau siapa my junior, my super junior, I was in 508 lah. Okay, kita panggil 508. Alright, okay, so ada satu je gambar kat taping. So ni semua adalah gambar-gambar masa zaman medical school. Okay, pergi buat charity, apa semua ni charity, ni pun charity. So dekat medical school banyak orang kata exposure lah dari segi bukan sahaja clinical ke apa pun, pergi ke charity pun ada benda. Alright, so ni okay, macam okay, nampak kan boleh masih boleh berdiri kan ni masa ni. Okay, this is my uni mates lah ni lepas graduate. This actually masa ni tengah pregnant anak yang pertama. So pregnant my first baby. So I got married 2 weeks after my so-called graduation, and then terus mengandung, and then in 2015 mengandung dan bersalin anak kedua. Alhamdulillah, okay, anak kedua je setakat ni, baru ada 2 orang anak. And then until I came out to this, I came out to like this lah, okay, yang wheelchair bound, yang orang kata duduk atas wheelchair je. Ni adalah orang kata masa admission dekat HRC lah. Try nak duduk, nak pakai berdiri guna walking frame ni pun nampak macam senang, orang lain akan rasa macam alah nak berdiri je kan, tapi it's actually is a very big thing untuk orang-orang yang ada masalah spinal cord injury.
injury ke, traumatic brain injury ke, or ada orang kata CNS punya central nervous system ataupun musculoskeletal system yang problem yang melibatkan saraf tunjang everything. Okay, so benda tu sangat benda yang besar. Walaupun with multiple rehabilitation punya tu pun masih lagi. Okay, kita orang kata nak capai ke arah sampai boleh berjalan pada ujung tahun 2020, awal tahun 2021, benda tu mengambil masa yang lama lah daripada 2015. Alright. So this is my kids, this is my husband. Alright. So yeah, this is me. Just graduated like last month. Okay. I mean my convocation, even though I officially graduated in 2020. So because of COVID, so everything pun postpone. So baru je graduate. So ini adalah this is my therapist in Dehan. So kat sini masa tu kena bound with this. This is actually one of the, it's actually tense. It's actually we want to stimulate my muscles and then actually untuk ni actually is a machine. Okay, it's a robotic punya benda lah. Okay, mahal lah kiranya ni. Session 30 minit je pun dah beratus actually. Alright, so this is my exercise punya gear. So daripada pakai wheelchair ni kan, so I came out to like walk like this, to stand like this and walk a bit with the elbow crutches. Alright, so this is my career. Okay, tu yang kata I was given opportunity to bergerak ke depan, dan Alhamdulillah in 2019 dapat anugerah perkhidmatan cemerlang, dan actually apa yang nak akak bagi tahu, family support is very important lah. This is my family. Okay, this is my adik-beradik, mak ayah semualah. Alright, so family support is very important. Alright, so akak teruskan cepat. Okay, untuk self ni ada kata stages of grief. Daripada mula-mula kita akan rasa denial. So kita akan sometimes mulalah kata anger to myself ke, tak tahu nak cakap anger to myself ke apa, but somehow when we in the deep state kan, kita akan rasa macam kita ni rasa marah dengan Zikir apa kan, and then dia akan start dengan bagi ni. Okay, some people akan pergi ke depression, and then tapi kita, that's why kita kena bukan kata ni because I'm also a medical doctor, so we have to actually kena jaga emosi kita. Okay, sebab kan kalau kita berada sampai terus ke major depression, dia akan jadi kesian lah sebenarnya. Alright, so kita kena berusaha untuk kita cuba bangkit. Okay, so lepas depression kita akan pergi ke acceptance. Kita akan kata reda lah orang kata kan. Okay, so reda tu that's why kita akan, daripada ni kita akan recharge balik. Okay, daripada kita jatuh kita akan try tu untuk naik semula. Alright. Okay, so ni adalah orang kata benda yang angkat kata macam self recharge. It's okay not for not being okay. Okay, tak apa kalau kita rasa tak okay, tak apa. Jangan rasa kita macam down sangat-sangat. Down is okay for a while but not for long. Okay, so go back. That's why kata go back to Allah, go back to our prophet. Pergi balik. Kita betulkan ni, kita banyakkan solat, kita banyakkan dekat dengan diri pada dia, Al-Quran, zikir, semua benda tu. Alright, and then seek for support. Seek for support ni you will be blessed kalau kita ada family support yang bagus, kita ada kawan-kawan yang bagus. Alright, tapi kalau kita tak ada, kita kena bersyukur apa yang kita ada lah. Alright, kalau kita boleh dapat orang yang bagus yang boleh support kita, Alhamdulillah. It doesn't mean that bila kita nak kena seek for support tu mesti daripada dua ni je. Sometimes there's support from our doctors. Contohnya kalau macam akak sebagai pesakit, support from our doctors, support from our Facebook friends ke, Instagram punya friends ke. Sometimes orang-orang ni macam bukanlah dekat sekeliling kita pun, tapi whenever kita post something and then they wish something like benda yang positif, kita akan rasa macam okay, someone actually doakan kita. Right, so it's actually we have to recharge balik. Alright, so this is a typo here, sorry. Alright, okay, so and then we go to the healthy lifestyle. Apa tu healthy lifestyle? Right, kita kena berfikir balik. Kalau kita terasa tak okay, actually kita punya badan penat, minda kita penat. Okay, dua-dua tu kita penat. So kita kena pergi balik. Go back to healthy lifestyle. Tidur yang cukup, okay? Kurangkan stres, exercise, makan yang seimbang. So that one is actually healthy lifestyle. Okay, dan kemudian pergi ke lay low punya from social media for a while. Okay, kalau kita rasa macam benda ni is too overwhelming. It's okay. Kita lari sekejap pada social media. Tak payah post apa-apa, tak payah tengok pun tak apa. Sebabnya kadang-kadang
Bila kita tengok post orang kan, contoh macam kalau akak tengok kawan-kawan Grab Master ke apa, kita akan rasa macam wah, macam rasa rendah diri, kita akan rasa contoh sometimes like, because of that kita akan rasa macam we are nothing than them, something like that kan. So it's okay kalau kita rasa macam tak okay, kita still lay low lah, alright. And then go for hobbies, apa benda yang kita suka lah, tak kisahlah go to music ke apa ke, you suka hiking ke whatever, pergi travel ke, it's actually we go to hobbies. Kita kena recharge ourselves. Sebab kita actually kita penat, badan kita penat, minda kita penat, mental kita penat, everything kita actually kita in drain, orang katalah physically drain, mentally drain. So we have to like orang kata go to hobbies, apa yang kita suka. Take a break, it's okay. Then exercise, stretch, pacing. Okay, so pacing ni macam kata nanti akak akan terangkan a bit pasal pacing sekejap lagi. Alright. Okay, so and then this is orang kata plug into the positivity and then unplug from the negativity. Okay, so benda ni apa benda? Just simple je. Okay, so ni adalah list orang kata kita unplug daripada negatif punya benda, pergi ke positif punya benda. Alright. So okay, sebab tadi pun slide pun buat last minute kan, so akak pun type ada sekejap caps lock, ada sekejap ni kan. Okay, so sorry for that, tak sempat pula nak format kan. Okay, so long macam kat sini katakan, okay, long sitting macam you guys kan, adik-adik kan, studying, penat kan, stress nak SPM ni, kita rasa macam oh lamanya duduk. We go for pacing, okay, you take a break. Actually pacing ni nampak macam apa ni pacing kan, actually it's actually a break. Kalau you ada 1 hours punya studying, just take a break, like after 50 minutes berhenti sekejap, mata dari ni alihkan pandangan daripada buku tu ataupun daripada screen laptop ke handphone ke, kadang-kadang kita study from the handphone kan, kita pagi pandang keluar, okay, pandang ke nature ke, pandang ke tempat-tempat lain supaya kita ada rasa macam ada pacing, something like that. So we do stretching, exercising, it's very helpful actually. Okay, so take a break please. So and then more screen staring lah, maksudnya kita banyak sangat tengok screen sekarang kan, macam gadget punya benda, tengok tab lah, tengok handphone ke apa kan. So sometimes overwhelmed with the reading, so go back to nature lah. Kak beritahu tu, green is soothing. Kalau kita tengok benda-benda hijau sekali, mata kita sedap, mata mandang, so kita akan rasa macam okay balik mood kita, right? If sensory punya overload, sometimes like kita rasa overwhelmed lah dengan bunyi bising, lampu terang sangat ataupun lampu lilak-lilak ke apa. So we can go to the aromatherapy, and then maybe kalau lampu tu terang sangat ke, you find for a dimmer place and relax, okay? So sekarang kan macam famous essential oil punya diffuser, something like that kan, okay? So you can go try for that, alright? And then muscle tension. So what are you doing with the muscle tension? Of course, exercise, okay? Regular muscle relaxation, stretching, exercising is very good. Anxiety and hyperventilating, okay? Ventilating. So bila nak dekat exam, contohnya, alamak, masanya dah habis baca cover ni, tapi boleh ke jawab exam dengan baik? Okay? Deep breathing exercise actually is works, okay? Kalau kita jumpa mana-mana lah, psychologist ke, even our physiotherapist atau occupational therapist pun akan kata, deep breathing exercise, doctor, it works actually. Okay, dia membantu kalau macam akak ada masalah kesihatan pada sakit tu, kadang-kadang macam dengan kita deep breathing, kita akan rasa tenang, sakit tu pun akan rasa macam daripada pain score tu 10/10 contohnya, dia akan turun sikit jadi 8/10, okay. So dia jadi macam ada benda yang kita rasa macam nampak ni kita tak gunakan apa-apa method pun, tak gunakan apa-apa tools pun, it's just like ourselves doing it. Okay, percuma je orang katakan deep breathing. Allah dah bagi kita oksigen percuma. So, we go for it. Alright. No breaks or naps. Ni yang kadang-kadang kita buat, kadang kita penat study ataupun kerja non-stop kan. We can actually macam waktu Zuhur tu just take a power nap. Something like 10 minutes, 15 minutes. Actually, it's very good for us actually. Alright. And then cutting corners, self-pampering and grooming. Okay, ni cutting corners ni maksudnya kita macam, kita kedekut sangat dengan self-pampering kita ke apa ke. Atau kita tak ada masa sangat untuk kita self-pamper ourselves ke, nak groom ke. Kalau perempuan ni boleh pergi spa time. Kalau lelaki boleh pergi hobbies, pergi keluar ke apa ke. Pergi window shopping, shop
for baju ke apa kan. So you can pamper yourself, pergi spa, pergi mengurut lah, pergi apa-apa semua tu, benda tu sangat boleh. So actually kita masukkan benda tu dalam positivity tu dalam kita punya activity to actually recharge. Alright, then boring punya, dull punya environment, so maybe we can put it some music on the background kan, sambil tengah study tu. It's not orang kata prohibited pun untuk dengar music kan. Sometimes kita kat sekarang yang ada YouTube, a lot of ZK, a lot of music, a lot of religious and motivational talk. Sometimes it's really orang kata benda tu tak sikit tak banyak, benda tu akan membantu kita, especially the ZK and religious and motivational talks. I think it's a lot. It helps me a lot lah, right? So the lot of analytical and repetitive task kan, macam benda-benda analytic, science ni kan, macam biology, physics, everything is analytical. Mathematics, maths, everything is analytical. So apa benda kita buat, maybe we can divert a bit, pergi melukis ke, pergi menulis ke, apa benda yang arts lah, menari ke, menyanyi seorang-seorang ke kan. Okay, so benda tu kita divert daripada apa yang kita buat sekarang ni. Okay, self isolation maksudnya bila kita rasa down, sometimes kita akan take time untuk kita nak menyendiri, is okay, but not too long. Okay, kalau kita rasa macam kita ada masalah, we actually dah okay, dah cool down a bit, pergi socialize with your punya family and friends. Okay, terutama family, terutama kalau macam you ada immediate family, your parents, ada anak, ada suami, ada isteri, you socialize with them because they are actually helping you. Okay, sebenarnya benda-benda tu yang macam kita nampak macam tak ada apa-apa, tapi it really means a lot for me. Right, so ruminating on worries, terlalu fikir pasal worry kan. So a lot of anxiety sebenarnya benda. Okay, so actually back to basic what I'm saying just now. Okay, solat, reciting Quran, of course zikir, meditation, actually benda-benda tu sangat membantu for self recharge. Macam lama pula aku cakap. Okay, and then focusing on problems, gratitude journaling. Okay, gratitude kita puji diri sendiri ke, it's okay, right? And then to-do list, you have to balance yourself kan, make priority. So boleh je buat checklist, apa yang perlu buat dulu, apa yang rasa boleh hold lagi, take a break, you go socialize, you go play tennis ke, play futsal ke apa, go. Jangan terlalu kita fikir macam penat lah study ni, kita tak boleh buat apa-apa ni. Oh no, kan macam korang kan macam petang-petang tu boleh pergi beriadah kan, kita panggil beriadah. Okay, tak ingat term dia. Okay, pergi beriadah tu, kalau macam akak dulu, sebab akak suka main basketball, so akak pergi main basketball. Sometimes rasa macam tak nak lah pergi main basket ni, rasa penat sikit lah kan. It's okay, pergi baca buku novel ke apa ke dekat tepi bukit. Kita tak perlu macam sebabkan kita nak SPM ni, kita kena study 24 jam. No, we are not machine. So you have to recharge yourself. Jangan kita terlalu push diri kita yang sampai kita pun dah terlalu penat. Kita bukan robot yang untuk orang kata put on pressure non-stop. So we have to take a break dengan cara yang orang kata positif lah. Okay, kalau you rasa pergi main. Okay, kalau akak tengok dulu macam kawan-kawan lelaki yang pergi main padang, bola dekat padang tu kan, diorang pun conquer orang kata bola tampar punya court. Tak tahulah sekarang kan, kalau dulu macam ada rotation lelaki perempuan punya days is different. So benda-benda macam ni, benda ni sangat membantu. Alright, and then imagining the worst case scenario, negative thought. Okay, this is please. Akak tahu benda ni akan rasa macam alah nanti macam mana ni kalau MS tak dapat A ni, macam mana apa semua kan. So kita kena think positive. It's actually creative ni visualization. Kena creative. Okay, kita akan rasa macam hari tu dapat A, insya-Allah saya akan dapat A, something like that. So macam apa benda yang kita tu, kita jangan drag benda tu long sangat lah. Okay, pessimism and doing mistake. Bila kita ada buat salah, kita akan macam berasa pessimistic. And then we actually have to do, dan macam kita rasa macam kita nampak kita punya accomplishment. Kita start a brag punya list lah. Kita orang kata buat benda tu yang bagus sikit, hari tu ada dapat pujian daripada cikgu lah. Okay, so jangankan disebabkan ada mistake tu kita terus macam menghukum diri kita. Okay, so kita cuba make and accomplish kita punya kejayaan ke apa-apa tu
sebagai one of a brag list lah, orang kata brag, orang kata tak bagus kan nak riak ke, nak membangga diri ke apa kan, but it's not. Okay, so it's actually for us. Untuk kita diri kita je lah, janganlah kita duk riak dengan kawan kita ke, duk apa ni kan dengan kawan kita, tapi kita kena fikir macam, oh positivity, oh aku pun bagus juga sebenarnya, walaupun aku ada buat salah ni, something like that. Okay, so okay, long story short, okay, so apa yang akak bagi tahu sini, kalau macam for Muslims, of course kita bagi tahulah yang Allah and Muhammad, Allah lah. Okay, kita ada Allah, macam tu je. Walaupun kita jatuh kat mana sekalipun, daripada atas gunung ke bawah kan orang katakan, macam akak daripada atas turun ke bawah, akak ada Allah kan, kita jangan lupa benda tu. Okay, alright, itu sajalah rasanya, lama pula akak cakap. Okay, itu saja. Terima kasih adik-adik. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Nurhairia atas penyampaian sangat berguna dan sangat penonton dapat menimba ilmu yang baharu melalui pengalaman dan cerita yang disampaikan oleh Dr. Hai tadi. Baiklah, akak ingin buka ruang untuk sesi soal dan jawab. Sesiapa yang ingin bertanyakan apa-apa soalan, bolehlah menaip di ruangan komen ataupun dan akak akan bacakanlah soalan itu. Silakan. Ya, ada banyak ni soalan ni. Confirm ni. Dari tanya atau tak je. Okeylah, saya ada satu soalan sebenarnya. Untuk doktor lah. Masa doktor dapat tahu yang doktor memang akan kena duduk atas kursi roda, tadi doktor ada cakap kan, doktor ada face in denial tu. So macam mana dok? What is the orang kata turning point for your acceptance? Like Okay, what happened during that time yang buatkan doktor lama-lama boleh terima benda tu? I see, okay. Sebabnya bila kita dapat satu musibah lah kan, ataupun benda-benda yang ujian ni, kita akan rasa memang denial. Kenapa aku diuji? Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan jiran kita? Contohnya macam tu kan. So apa yang saya katakan turning point untuk saya sampai ke step acceptance tu, bila saya masuk dekat ward tu. Kan saya bagi tahu tadi, bila saya rasa bila akak rasa macam, oh aku bukanlah yang paling teruk sekali sebenarnya. At least akak masih ada kerja kan. Because I'm a government servant, okay. I'm still a KKM punya staff. I still have work, I still have family. Okay, suami akak tak tinggalkan akak. Syukur Alhamdulillah kan, walaupun kita tengah susah. Anak-anak ada, mak ayah kita tak tinggalkan kita. Bila kita tengok kawan-kawan kita, ada yang bercerai-berai, ada yang tunang lari, ada yang mak ayah baru je meninggal dunia. Dan benda tu akan rasa macam kita kena actually bersyukur apa yang kita ada ni. Kita fikir kalau kita rasa susah, kita kena fikir orang lain lagi susah pada kita. Tu je yang akak rasa macam memang betul-betul turning point. Okay, thank you. Okay, ada satu soalan daripada Kristina. Assalamualaikum. Kristina ni by the way nama adik saya juga. Adik saya pun masa typing juga, tapi ini bukan adik saya lah. Mana tahu dia? Okay, nanti saya check balik. Okay, Assalamualaikum. Saya nak tanya, self-recharge ni kan memerlukan masa. Macam mana doktor konsisten untuk sentiasa unplug from the negativity? Good question. Okay, betul. Memang boleh katakan benda tu memang ambil masa. Okay, macam kalau macam masa saya yang jatuh terduduk tu kan, bukan jatuh terduduk, jatuh terbaring tu. Benda tu ambil masa yang agak lama jugalah. Bukan senang tiba-tiba kita boleh nak tu. Tapi whenever kita kata nak ambil masa tu, bergantung apa ujian yang kita hadap sekarang. Apa ujian yang kita ada. Kalau macam you guys ada adik kan, dari segi masalah study ke, kalau rasa macam stresnya study, penat. So it's actually you are actually pressuring yourself. You tengah pressure sebenarnya tanpa sedar. Itu
adalah ujian untuk you tanpa sedar kan, dari segi kekangan masa, dari segi kekangan apa-apalah kan. Jadi benda-benda macam tu bergantung kepada orang kata apa ujian yang kita hadap. Dan tapi bila sebesar mana pun ujian kita, that's why kita kena lalui ujian kita tu kalau boleh secepat mungkin, kalau boleh kita cepatkan sampai ke acceptance tu. Okay, kalau kita boleh skipkan depression tu lagi bagus. Okay, terus pergi ke acceptance tu. Alright, sebabnya depression itself pun bukan benda yang senang lah, bukan benda yang mudah. Okay, as a medical doctor dan kita tengok kawan-kawan kita yang ada yang memang depression, yang on medication, everything, diorang lalui benda tu sangat payah. Okay, dari segi mentality masyarakat lagi, apa lagi. Bukan semua orang akan faham apa tu depression. Orang kata macam, oh, it's mental punya illness. Orang akan panas serong apa semua kan. Jadi, apa yang tu akak bagi tahu macam apa yang sebesar mana ujian kita, kita try to pergi balik ke positif punya side tu. Kalau kita rasa macam penat lah, memang kalau macam akak macam sekarang kan kerja dengan banyak kan, kadang merasa tak sempat nak rehat, nak power nap apatah lagi kan. So bila balik tu, okay, kena stretch ni, kena buat tu ni, kena buat ni. So dia macam you tak boleh biarkan benda tu terlalu lama kat situ. Kalau bila kita dah stagnan macam tu, nanti hari-hari selepasnya tu dia akan macam makin lesu. So dia punya progression pun akan menurun lah. Okay. Okay, itu saja. Okay, thank you Doktor. Doktor, saya nak minta Doktor boleh tak berikan nasihat kepada adik-adik kita ni yang akan menghadapi SPM. Boleh tak Doktor bagi nasihat macam mana diorang nak copekan dengan diorang punya stres untuk belajar dan juga menghadapi life dekat masa typing tu, based on your experience. Based on my experience lah. Okay. Dekat masa typing. So based on my experience itself, masa kat MRSM typing, macam yang saya beritahu juga tadilah, actually masa study tu memang kita memang akak memang bila kita time study memang betul-betul akak memang study. Kita jangan main-main. Maksudnya during masa kat kelas, masa prep kan, kita gunakan masa tu betul-betul untuk study. Tapi bila time pergi makan. Okay, itu yang apa akak buat. Tak tahulah sampai sekarang pun ada 6 kali makan sehari tu. Masa dulu akak 6 kali makan lah akak makan. Okay, sebab akak fikir makanan tu untuk tenaga. Okay, so benda tu yang akan kita nak recharge balik ourselves. So even balik prep malam tu, singgah sekejap pergi DS, kita pergi makan sikit, dapat satu kuih pun jadi. And then sometimes bila kita lepas prep tu baru ada masa nak bercakap dengan kawan-kawan kita apa semua kan. Sebab bila masa prep tu akak macam fokus dengan study, tak pandang kiri kanan ke apa. Sebab masa akak prep, akak bagi tahu yang memang akak jenis yang daripada dulu pun akak tak boleh study orang kata in silent macam tu. Sebab bila terlalu senyap sangat environment tu, akak akan tertidur. Jadi apa yang akak buat memang akak pasang dulu mana ada MP3 ke apa kan. So it's Walkman lah. Kita panggil Walkman dulu. Pasang earphone, so kita saja dengar music ke, buka radio ke. It's self recharge, you know. Dalam masa kita study, kita buat self recharge dengan kita dengar music ataupun zikir whatsoever. Apa-apa je. Macam sekarang kan you guys boleh bawa gadget apa sekarang kan. So you gunakan apa yang you ada. You punya gadget tu you gunakan, utilize. Bukannya gadget tu tak semestinya benda tu membawa kepada benda yang negatif. Banyak sebenarnya benda positif yang kita boleh dapat from our gadget. Tapi kita kena gunakan sebaik mungkin. Okay? Sebab dulu akak punya zaman dulu bawa handphone boleh tapi warden pegang. Mungkin sekarang you guys members because zaman COVID kan dah biasa dengan virtual punya class everything. So maybe sekarang dah boleh pegang handphone 24 hours, is it? Tak tahu sekarang. Betul ke macam tu? Anyone? Rasanya boleh dah tu guna telefon sebab time saya pun 24 hours je boleh pakai. 24 hours dah? Wah, bestnya. Okay, so masa 2001, 2002 tu memang masa tu handphone warden yang pegang. So boleh dapat handphone I think 2 kali seminggu kot. 1 hari weekdays, 1 hari weekend. So masa tu lah bila time dulu pun mana lah handphone kita smartphone pun kan. Handphone biasa actually. So kalau ada handphone pun tak guna pun actually. So bila dapat handphonenya terus call mak. Apa yang akak nak bagi tahu kat sini, go to back. Instead of memang kita pergi ke Allah, kita pergi pada family kita. Pada macam adik-adik, pada ibu dan ayah.
mesti kita kena dapatkan keberkatan pada tu. Akak kan boleh katakan hari-hari akak call mak akak. Okay? Sebabkan handphone dapat 2 kali je seminggu. The rest of the days akak terpaksa guna public phone. Dapat dengar suara sekejap pun jadi. Dapat 5 minit pun cakap dengan mak pun jadi. Sebab akak pun manja dengan mak kan. Jadi memang hari-hari kena dengar suara mak. Even sampai sekarang dah berumur 37 tahun pun. Kalau tak dengar suara mak satu hari tu macam tak sah lah, something like that. So daripada kita dengan Allah, kita dengan parents kita. Engagement kita dengan parents kita. Whenever you ada good engagement dengan you punya ibu ayah, it's actually a blessing, you know. A doa from them. Benda tu continuous. Powerful the doa from the ibu ayah, terutama ibu, dia sangat power. Okay, so akak rasa akak dapat kembali, orang kata career makin bagus, educational pun better. Okay, so benda tu kerana ibu ayah. Okay, kalau Aina nak beritahu lah, akak pun actually PhD student UKM juga. So I'm ya, tapi in community health lah. So akak memang buat part time. Okay, akak buat part time. Tahun berapa dah? Sekarang baru first year. Alhamdulillah. InsyaAllah semoga Baru je dipermudahkan. masuk last year macam tu. Okay, so benda tu macam challenging lah sebenarnya. Okay, so akak rasa macam akak punya progression tu just because of actually doa daripada parents. Okay, and then apa yang akak buat tu, akak tadi makanan, doa, ibu bapa punya berkat kan. Kita kena selalu call mak ayah kita. The things yang akak bagi tahu tadi, bila time riadah tu memang akak memang gunakan waktu riadah tu memang untuk unwind my mind. Sama ada akak main basketball ke, akak main benda badminton dengan kawan ke, akak pergi duduk dekat tepi bukit dekat belakang makmal tu ke, pergi baca buku novel dengan kawan-kawan ke. Benda tu kita kena create hobby. Kita kena jauh pada study. You tolak tepi dulu buku you. Kalau 24 jam you nak bawa buku you mana-mana kan, you akan rasa tension, you know. You akan rasa, memang kita akan rasa rugilah daripada main, baik baca buku. Yes, I agree. Okay, some people dia memang rasa dia suka macam tu. Tapi bagi akak lebih suka when there's time for you to exercise, you exercise. And then another thing is, okay, bila akak habis prep malam, makan, lepas tu pergi balik dorm kan, kita solat sama-sama dan kita baca mak surat sama-sama sebelum tidur kan, and then baca Yasin pada malam Jumaat. Akak jenis yang daripada dulu pun memang bukan jenis stay up. So my limit punya time limit adalah 12 midnight tu adalah paling lambat lah kiranya. Sebab akak rasa macam I need a very quality punya sleep. Kalau even akak kat medical student pun, masa medical student pun kawan-kawan ni stay up ni kan, orang kata burn throughout the night ke apa kan. Akak memang tak boleh. Akak rasa macam I need a proper and quality sleep. That's why akak kata macam kita kena self recharge, you go back to you punya healthy lifestyle. Betulkan balik you punya healthy lifestyle you. Okay, makanan, exercise, you punya sleep, you need a quality sleep. Ya, itu je lah. Betul. Okay, lagi satu soalan. Okay, bila kita cakap tentang parents, okay, ada satu soalan ni. Assalamualaikum Kak, saya nak tanya, kalaulah kita always dapat pressure dari parent yang selalu suruh kita study je untuk score dalam exam, tapi no support daripada mereka, and at the same time mereka selalu marah kita. Kalau berlaku situasi macam ni, macam mana nak kekalkan mental sihat ya? Okay, akak faham perasaan itulah maksudnya. Sebabnya ialah kita pun doktor, kita pun ada melalui fasa-fasa yang kita ada jumpa patient yang macam ni ke apa kan. Alright, and then rasanya viral baru-baru ni kan, yang ada satu screenshot yang viral yang tentang dia kata mak dia tak happy, mak dia marah kenapa dia tak dapat masuk MRSM or SBP, kawan-kawan lain dapat. So yes, actually it's a pressure from the parents. So study je, padahal mungkin adik tu dah bagus lah actually dia punya form 3 ataupun dia punya tak ada UPSR pun sekarang. Okay, so mungkin dia punya pembelajaran di bilik darjah pun okay, tapi tak dapat pergi SBP ke MRSM. Macam you guys kan nak hadap SPM, akak tahu semua parents akan rasa macam mestilah kita nak anak kita straight A's. And some parents dia dah ada dia punya orang kata plan for our future. Dia dah nampak dah. Kalau dia rasa minat anak
dia mungkin nak jadi doktor ke, dia akan rasa macam, anak aku macam mana pun kena jadi doktor juga. I know, bukan senang untuk yang kita cakap semua parents very supportive, semua parents tak akan letak pressure kat kita, no. Because we are individual kan, semua orang lain-lain. So kita mempunyai pressure yang berbeza lah, okay. So kalau ada parents yang ada pressure macam ni, okay, akak rasa macam akak faham masalah yang korang hadapi tu. Tu lah akak kata, macam kita nak explain sometimes parent tak faham juga. So study nak juga dapatkan putusan macam mana kan, tanpa memikirkan perasaan kita, tanpa memikirkan apa yang kita hadap, kita punya depression state, kita punya mental health. Sometimes ada parents yang memang dia tak kisah langsung pasal benda tu. Pada dia, anak dia mesti straight A ke 9A ke 10A kan. Alright, so bila macam tu, apa yang macam akak bagi tahu tadi, first adalah go back to basic. Kalau you are Muslim, so go back to basic, go to Allah. Allah adalah satu-satu tempatnya yang kalau you cerita kat kawan pun, dia tak sama dengan macam mana you cerita dekat Allah. Okay, so dan kalau macam you solat malam, bangun malam, solat malam, you qiyam mulai, you tahajud tu, you dalam sujud tu, actually dalam hati niat tu mengadu apa yang kita susah ni, apa pressure pada parent ni. Sometimes kan it's a powerful of doa, dan kita powerful of kita have faith with him, towards him. Sometimes kan kita tak tahu yang miracle tu datang, yang mungkin parents kita tiba-tiba berubah hati dia. Dia rasa mungkin because of macam contoh hari tu viral, ramai yang bagi opinion macam-macam semua, dia pun rasa, alah aku pun buat macam tu juga kat anak aku. Tapi bukanlah anak aku tak dapat masuk SBP, tapi aku pressure dia untuk dapat straight A, something like that. Sometimes kan hanya kerana satu benda je, Allah jentik hati dia like automatically je. That's why kita kata, kalau kita dah rasa kita dah tak tahu nak buntu nak buat macam mana nak memahamkan parents kita ni, Allah je sebenarnya yang boleh membolak-balikkan hati kita. Tu dikatakan Allah saja yang boleh membolak-balikkan hati manusia ni. So apa-apa pun go back to basic, go back to Allah, mengadu ke Allah. Okay? Ya, other than that, itu yang apa yang akak bagi tahu tadi lah, yang apa yang you have to plug in and then you unplug yang ada negativity tu, you try buat sikit, you try to divide masa apa semua, jangan put pressure. Akak tahu bila parents macam tu, you akan rasa macam, yalah pressure nak study ke 24 jam ni. Please don't. Nanti you akan rasa exhausted. Sangat banyak sekarang student yang bunuh diri, sangat banyak. Okay, kalau terutama yang macam non-Muslims kan, kalau kita dengar kat China lah, dekat India, yang sanggup terjun bangunan apa kerana dapat grade tak bagus sikit je, hanya kerana dapat B pun ada yang sanggup mati. Okay, so kita jangan sampai ke arah yang na'udzubillah min zalik, sampai ke arah suicide punya action tau. Okay, so kita kena prevent daripada awal, kita kena jaga mental health kita. So you have to do the plug and unplug punya yang akak share tadi tu. Okay, ada satu lagi, ini daripada Ila Rahman. Dia cakap, Kai, we miss you. Ila, my batchmate. Hi, we miss you Okay, so too. okay, sedikitlah saya punya pandangan pula berkenaan dengan soalan adik tu tadilah, yang pasal parents tu. Dia macam mana nak tak nak itu parents kita tau. Kita ada dua, is either kita nak fahamkan dia orang situasi kita, ataupun kita nak just brush it off. So kalau if you decide your parents kalau kita sit down dengan dia boleh faham, then go for it. Try bagi tahu your struggle macam mana, and then kalau at least you ada effort untuk bagi diorang tahu situasi you, why they shouldn't do this, because benda ni boleh menyebabkan you stress and everything. Let them know dulu. Sebab sometimes parents dia macam push kita sebab dia ingatkan kita boleh, and dia ingat kita macam okay, tak ada je parents yang nak I saja je nak suruh anak I stress. Tak, dia kadang-kadang parents tu tak sedar. Jadi you kena let them know. You tak boleh lah kata you tak ada effort pun nak bagi tahu diorang and you assume diorang faham sendiri because they are parents. No, human tak perfect. Even your parents, even parents kita. Jadi you let them know dulu situasi you macam mana. If
lepas dah ada discussion and everything tu still juga benda tu yang sama, I try to accept benda tu. It's your parents and jangan jadi terlalu rigid lah nak your parents macam tu juga. Because support system ni macam Dr. Kai cakap tadi, support system itu adalah sangat penting. And your support system does not comes only from the family. It can be anyone. It can be your best friend. It can be your cat. It can be your, Your your support teachers. system, the teachers and all that. Kalau you tak dapat the support system, the positive vibe tu daripada parents, you can go for your friends. You can go to your teachers. Jangan jadikan benda tu terlalu rigid and buatkan you stress. Sebab itulah everything yang happen dalam hidup kita ni kalau boleh kalau ada negatif, ada positif, kita kalau boleh buang yang negatif tu. Jangan, kalau kita dah tahu negatif tu tak boleh bertukar jadi positif, kita remove dia. Macam kalau you ada toxic friends dekat MRSM typing tu, stay away from kawan macam tu. Kalau you ada toxic condition atau apa-apa je lah yang you rasa tak boleh membantu you untuk ke depan, try elakkan. It's not because you apa orang kata tak nak kawan dengan orang ke apa, tapi your mental health is much more important than any other things. Kalau you tak happy duduk kat MS Taipei, you tak boleh nak study, you tak dapat score SPM, you nak cerita apa ke orang yang nak cakap ke sebab saya dulu ada kawan yang tak best, kawan saya macam ni, kawan saya macam ni. It's not the reason, betul tak? You yang choose nak filter out negativity tu. Jadi itulah from my experience dulu kat MRSM Taipei pun macam tu juga. Like macam I from MRSM Lenggong, so bila pindah MRSM Taipei mestilah tak nak duduk MRSM Taipei, nak duduk MRSM Lenggong je. Taiping tu macam semua orang macam kalau kat MRSM Lenggong tu kita paling pandai, bila kita masuk MRSM Taipei lah macam kita ni kita macam Biasa-biasa je. Biasa-biasa dah tak popular. It's not popular girl dah. Dia rasa macam sedih. Kita rasa macam tu. Jadi I pun ada masa nak adjust lah. Ada juga in denial dulu kat tapi rasa macam nak pindah sekolah. Tapi lama-lama accept lah. Ini tempat kita. Ini yang tempat kita. Allah dah hantar kita kat sini. Takdir dah hantar kita kat sini. Kita just buat yang terbaik je lah. Jangan terlalu negatif, itu je. Lepas tu ada pula tanya, akak boleh tolong terang tak toxic friend tu macam mana? Doktor kan? Oh, toxic friend tu macam mana? Boleh. Extra sikit masa. Ada orang ni lah, okay ke tak nak extend ni? Okay tu. Okay, toxic friends lah. Rasanya you faham kot apa tu toxic friend. Maybe denial. Okay, sometimes kita macam Kak Aina kata tadi itulah, kalau kita ada toxic environment, toxic friend, kita lari pada tempat tu, lari daripada orang tu. Bukan bermakna kita nak orang kata nak menjauhkan diri tu sebab kita sombong ataupun sebab kita bongkak ke apa ke, tapi itulah kata kita punya mental health is the more priority. Kita tak boleh please everyone pun, okay? So macam contoh macam toxic friend ni, sometimes like macam contohnya kawan yang asyik nak main lah, tu macam toxic lah juga tu. Tak boleh nak belajar. Kau ni tak payahlah belajar. Tak payahlah skema sangat, belajar. Contoh budak lelaki lah kan, kalau perempuan ni mungkin skema sikit kot. Kalau macam budak lelaki ke, kalau jomlah kita ponteng prep nak, ataupun jomlah kita datang sekolah lambat, dah kena denda dekat depan perhimpunan pagi tu kan. Kan benda tu macam kalau kita kena pilih kawan yang baik. Kalau kita pilih crowd yang baik, kita akan jadi baik. InsyaAllah kita akan jadi baik. So that's why macam Rasulullah pun anjurkan supaya kita kita kena pilih kawan kita. Dengan siapa yang kita bergaul. Okay, kalau kita bergaul dengan orang yang pergi masjid, InsyaAllah kita akan jadi kaki masjid. Kalau kita bergaul dengan orang yang kerja dia asyik memonteng, prep je, kita akan jadi macam tu juga. So kita akan jadi kalau benda tu kita yang choose untuk bersama
dengan orang yang toxic tu, dia akan lama-lama benda tu makan kita. Daripada kita mungkin top scorer, tiba-tiba just because kita berkawan dengan orang yang toxic seperti itu, kita akan jadi pelajaran merudum ke, kita punya akhlak merudum ke apa kan. So kita kena avoid from that. Okay, other than orang kata benda-benda yang negatif macam tu, contohnya kawan-kawan yang jenis yang suka mengumpat ke, ataupun suka mengutuk depan-depan ke, ada jenis orang yang macam tu. So manusia kan, manusia bukan semua sama, rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Sometimes di depan kita je baik, belakang kita macam apalah dia kutuk kita apa semua kan. So kalau kita tahu, kita dah dapat tahu benda tu adalah orang macam tu, daripada mungkin kita dulu baik sangat dengan dia, kita try to make a distance a bit. Kita kena ada distance dengan kat dia. So kita tahu this kind of person kita tak boleh percaya dia dah. Sometimes like macam you punya rahsia-rahsia ke apa ke, you tak payahlah cerita dengan dia dah. You punya benda-benda yang personal matter ke, you janganlah cerita dengan dia. Tapi janganlah sampai terus macam tak berkawan langsung kan. Berkawan, bertegur, bertegur sapa semua macam biasa. Jangan sampai kita orang kata putuskan ukhuwah tu, no. Tapi you kena ada gap dengan diorang dah. Kalau dulu you rasa semua benda you nak cerita dengan diorang. You cerita pasal mak ayah you lah, you punya kucing lah, you punya apa, semua benda cerita kan. Tapi because of maybe that kind of person yang memang backstabber ke contohnya, ataupun yang depan je sweet talker ni, so you buat biasa je, kawan sikit-sikit, apa benda yang rahsia-rahsia you jangan cerita dengan orang. You jangan cerita dengan dia lah. You try divert lah, pergi cerita dengan parents ke, dengan kawan baik yang lain yang lebih you rasa put trust on lah, you rasa trust dengan dia. Okay, so toxic yang lain tu macam mana? Macam-macam benda yang negatif lah actually yang benda toxic ni, yang membuatkan you akan rasa lebih sedih kan. So jadi bila macam contoh tadi, best friend you backstab you, cakap you bukan-bukan, fitnah you lah contohkan, whatever, you akan rasa sedih, of course. Sebab saya pun pernah melalui benda tu, bukan dekat typing lah so pernah melalui benda tu. So kita rasa macam tak sangka orang yang kita selama ni cerita semua benda kan, bukanlah semua tapi macam banyak benda pasal family kan, pasal anak-anak, cerita-cerita pasal anak-anak kita ni, anak kita tu kan. Tapi tiba-tiba bila kita tahu perkara sebenar, rupanya dia backstab kita kat belakang, buat fitnah yang bukan-bukan kat kita, benda yang kita tak buat. So akak terus make distance kat situ. Okay, apa benda yang akak rasa tak perlu bercakap dengan dia, akak tak perlu. Kita tak perlu macam nak jadi terus bersosial sangat dengan dia. Apa yang rasanya macam benda tu perlu interaksi dengan dia, akak interaksi. Kalau rasa benda tu dia akan menyusahkan dan menyedihkan kita lagi, kita avoid from that kind of people. Jangan kita terus dah tahu dia backstab kita pun kita nak baik dengan dia. Tu tak apa, it's not good for your mental health lah. Betul. And satu lagi, janganlah jadi toksik. Kalau kita nak avoid orang. Yes, benda tu macam mana nak cakap everything kita buat ni sebenarnya nanti you start dulu kan jadi toksik tu. Janganlah jadi toksik. Janganlah you mengumpat-ngumpat create environment toxic tu. Sebab bila macam ni lah, I nak cakap satu lah, kita kat Madrasah Taiping ni, kita tak jauh tau daripada family kita. Support system kita cikgu dengan kawan-kawan je. Kawan-kawan sendiri pun kena ingat tau, whatever energy yang you radiate dekat keliling tu, dia akan mempengaruhi orang keliling tu juga tau. Kalau you tu source of negative energy, orang akan dapat benda tu juga tau. Sebab you all ni dalam close compound, tinggal sama-sama, pergi kelas sama-sama, and kalau you influence orang untuk jadi tak baik, input dia tu nanti at the end of the day apa je you dapat nanti. Like macam you buat jahat ke orang, nanti jahat tu akan datang balik kat kita. What goes serang come serang. Betul. What goes serang come serang. Jangan jadi toksik lah. Kita dah umur you all dah umur 17 tahun, bukan umur 7 tahun, dah tahu baik dan buruk, dah macam boleh. Kita 17. Kita orang still sweet 17 sebab macam you all dengar sendirilah kisah-kisah hidup yang contoh Dr. Kai pun ada cerita perjalanan hidup dia. And what you experience kat Madrasah Taiping tu, benda tu kalau nak compare dengan jalan hidup yang kita orang dah lalui ni,
benda tu simple sangat. Orang mengumpat, homework tak siap, kita rasa malas nak pergi prep, benda-benda macam tu je yang korang macam itu je masalahnya. Denda. Risau kena denda. Akak pun pernah kena denda, kena orang Padang lagi. Kat Taiping ke? Ya, kat Taiping. Lambat 3 saat kot rasanya waktu tu. Oh, okay. Tapi nak cakap apa yang kita lalui masa akan datang tu nanti sebenarnya lagi berat. Jadi take it easy jugalah dekat masa Taiping tu. Janganlah jadi sangat toxic, jangan sangat-sangat kompetitif. SPM is not, SPM tu sangat penting tapi kepribadian you tu juga sebenarnya yang determine how far you go after SPM, bukannya your academic je. Yes. Okay? Itulah pesanan lah daripada sis yang tak bertauliah ni. Marah pula terus nanti ban from jadi moderator. Tak adalah. Okay, gurau je Very friendly lah Aina. Very good tips. Okay, baiklah. Kita sudah sampai di penghujung sesi slot motivasi pada malam ini. So, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua adik-adik yang join slot ini pada kali ini dan saya berharap sedikit sebanyak dapat menaikkan semangat adik-adik semua untuk belajar dan menuntut ilmu dengan lebih tinggi lagi. Sekalung penghargaan kepada kaunselor Cikgu Aisyah dan unit bimbingan dan kaunseling Emerson Taiping kerana sudi menjemput kami. Jutaan terima kasih juga kepada speaker kita pada malam ini, Dr. Kai, kerana sudi berkongsi tentang pengalaman hidup beliau. Tidak lupa juga sekalung penghargaan kepada rakan strategi Ansara Taiping iaitu Unit Bimbingan dan Kaunseling Emerson Taiping, ALKA System, TNF Energy dan C-True Studio. Kepada anda yang terlepas atau ingin menonton semula sesi perkongsian ini, bolehlah berbuat demikian di Facebook Ansara Cawangan Taiping ataupun di YouTube Ansara Taiping. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan follow kami juga di Instagram dan Twitter Ansara Taiping. Dan kepada alumni Emerson Taiping yang masih belum mendaftar sebagai ahli Ansara Taiping, bolehlah berbuat demikian menerusi portal Ansara www.myansara.org. Sekian sahaja daripada saya, Kak Aina. Semoga kita bertemu kembali di masa yang akan datang. Sebelum kita bersurai, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih Aina.